ভারত পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর জলপ্রবাহ আটকে দিয়েছে, ফলে পাকিস্তান এখন জলের জন্য হাহাকার করছে। এবার ভারত আরো একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে, আর সেটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গা নদীর জলবন্টন চুক্তি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে ভারত সরকার, যা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা বাকি। हम अब गंगा नदी का पानी रोकेंगे। जिस तरह से सिंधु जो रिवर है पाकिस्तान के लिए पानी रोका इंडिया ने, अब उसी तरह हम गंगा जो नदी है जिसको पद्मा रिवर कहा जाता है उसका पानी रोककर सबक सिखाएंगे बांग्लादेश को। ये कहना है हिंदुस्तान का। लेकिन याद रखिएगा ये शेख हसीना की हुकूमत नहीं है, बल्कि इस वक्त नए बांग्लादेश में नई हुकूमत है मोहम्मद यूनुस की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको बताएं कि अब जो इंडिया है वो कह रहा है कि गंगा जो नदी है उसका पानी हम नहीं छोड़ेंगे, बांग्लादेश के हिस्से का पानी नहीं देंगे, सबक सिखाएंगे जिस तरह से पाकिस्तान को सिखाया है सिंधु रिवर का पानी ना देकर। पाकिस्तान ने तो कह दिया अगर सिंधु रिवर का पानी इंडिया बंद करेगा हम इसके ऊपर हमला कर देंगे। अभी तक बंद नहीं किया, अभी सिर्फ बातें हो रही हैं। इसी तरह जो गंगा नदी है दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल से बात करना चाहता हूं। देखें, जो गंगा जिसको पद्मा रिवर कहा जाता है इसका पानी इंडिया से आता है बांग्लादेश में। शेख हसीना के दौर में जो ट्रीटी था उसके मुताबिक जो पानी है वो बांग्लादेश के पास नहीं आता था, यानी पागल बनाया गया बांग्लादेश को। ज्यादा पानी अपने पास रख लेते थे, बहुत कम पानी मुआहदे के तहत जो ट्रीटी था उसके मुताबिक पानी नहीं दिया जाता था बांग्लादेश को। फ्लो ज्यादा था लेकिन पानी रोक लिया जाता था डैम बनाकर। बांग्लादेश की अब नई हुकूमत है, जाहिर बात है वो तो इस एग्रेशन के ऊपर, इस बदमाशी के ऊपर, इस नाइंसाफी के ऊपर बोल रही है। उन्होंने कहा कि भाई अब नया जो मुआहदा है हम डील तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी पूरी कमेटी वहां जाकर विजिट ना कर ले, यानी जो गंगा रिवर है वहां पर, फिर हम उसके मुताबिक आपके साथ मुआहदा करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो इंडिया है वो इस बात को नहीं मान रहा। वो कहता है नहीं, पहले जिस तरह से मुआहदा चलता आ रहा है शेख हसीना के दौर का उसी तरह आप साइन कर दें। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं, अगर आप हमारा पानी रोकेंगे हम आपके फिनी रिवर का पानी जो बांग्लादेश से इंडिया में जाता है उसका रोक कर दिखाएंगे। और दूसरा पद्मा रिवर में एक फिश है दोस्तों, इल्सा फिश पद्मा रिवर में आती है, तो वो कह रहे हैं कि हम वो नहीं देंगे इंडिया को। यानी बांग्लादेश ने भी आगे से करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বিগত 10 মাসে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক সবচেয়ে তলানিতে এসে ঠেকেছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারত থেকে যতটা দূরে থাকা যায় সেটাই করে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। একটা দেশ তারা কোন কোন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করবে বা কাদের থেকে দূরত্ব তৈরি করবে সেটা সেই দেশের কূটনীতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সাধারণত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা কূটনৈতিক দিক থেকে একটা সফল প্রয়াস হিসেবে গণ্য করা হয়। এর উল্টোটাও আছে, যেমন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক চিরকালই বৈরিতার। এর উন্নতি বা অবনতির কোনো অবকাশ ছিল না, কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতি মধুর ও বন্ধুত্বের। 1971 সালে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করেই জন্ম হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের, যা ভারতের সামরিক অভিযানের ফসল। কিন্তু মোহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত বিরোধিতা চোখে পড়ার মতো বেড়েছে, যা নয়াদিল্লি মোটেই ভালোভাবে নেয়নি। কিন্তু যখন ইউনূস ভারতের 7 সিস্টার্স নিয়ে ক্রমাগত হুমকি দিতে শুরু করলেন, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আরো বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে ভারত। পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তী সময়ে ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছিল, যা আজও বহাল রয়েছে।
সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত হওয়ায় ভারত পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর জলপ্রবাহ আটকে দিয়েছে। ফলে পাকিস্তান এখন জলের জন্য হাহাকার করছে। এবার ভারত আরো একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে, আর সেটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গা নদীর জলবন্টন চুক্তি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে ভারত সরকার, যা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা বাকি। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা নদীর জলবন্টন চুক্তি হয়েছিল 1996 সালে। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর মনমোহন সিং আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা। 30 বছর মেয়াদের এই চুক্তি শেষ হচ্ছে 2026 সালে, অর্থাৎ আগামী বছর। সূত্রের খবর, নয়াদিল্লি চাইছে গঙ্গার জলবন্টন চুক্তি নতুন করে সম্পাদন করতে। এর জন্য ঢাকাকে চাপ দেওয়া শুরু করেছে নয়াদিল্লি। বর্তমান গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি অনুযায়ী যে কোনো সংকটের সময় বাংলাদেশকে 35,000 কিউসেক জল সরবরাহ করার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কায় বাঁধ নির্মাণ করে গঙ্গার জলপ্রবাহ দুই দেশের মধ্যে ভাগ করা হয়। ফারাক্কা বাঁধ থেকে ফিডার ক্যানাল মারফত হুগলি নদীতে জল পাঠানো হয়, আর গঙ্গার মূল প্রবাহ বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম নিয়ে বয়ে গিয়েছে। বর্তমান নরেন্দ্র মোদী সরকার এবার সিন্ধু জল চুক্তির মতোই গঙ্গা জল বন্টন চুক্তি নিয়ে এগোতে চাইছে। জানা যাচ্ছে ভারত ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে জানিয়ে দিয়েছে যে নিজেদের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নমূলক চাহিদা মেটাতে গঙ্গার জলের বৃহত্তর অংশের প্রয়োজন, এবং সেই অনুযায়ী চুক্তিটি নবীকরণ করা হবে। বিভিন্ন সূত্র দাবি করছে ভারত অতিরিক্ত 30 থেকে 35,000 কিউসেক জল চাইছে, অর্থাৎ ফারাক্কা থেকে গঙ্গার জলের প্রায় 65 থেকে 70,000 কিউসেক জল এবার ভারত নেবে, আর বাকিটা বাংলাদেশ পাবে। পাশাপাশি নতুন চুক্তির মেয়াদ কম হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সম্ভবত 10 থেকে 15 বছরের জন্য চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঘটনার আগে পেহেলগাঁও হামলার আগে পর্যন্ত আরো 30 বছরের জন্য চুক্তি নবায়নের দিকে ঝুঁকছিল ভারত। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश ने भी कह दिया कि फिनी रिवर और फिर उसके बाद जो पद्मा में होने वाली जो फिश है वो हम इंडिया को नहीं देंगे, वो हम रोक लेंगे, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए नया बांग्लादेश तैयार है। लेकिन वो चाहते हैं कि पुराने बांग्लादेश जिसमें शेख हसीना थी उसके मुताबिक वो ट्रीटी साइन कर लिया जाए, और फिर जब दिल करे हम पानी को रोकें। उसी तरह जो देखें, ट्रीटी के मुताबिक जो पानी है वो बांग्लादेश में नहीं आता, बहुत कम पानी आता है। इसी को देखने के लिए अब बांग्लादेश कह रहा है कि हमें विजिट करवाएं, हमारी पूरी एक कमेटी है, उसके ऊपर 4 रुकनी 5 रुकनी जो वफ्द है वो जाएगा, वो देखेगा, फिर हम उसके ऊपर साइन करेंगे, मुआहदा करेंगे, नहीं तो फिर हम इस मुआहदे से बाहर आते हैं। ये है असल में दोस्तों बात। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन है, इंडियन मीडिया, वो कह रहा है कि हम सबक सिखाएंगे बांग्लादेश को, जिस तरह से पाकिस्तान को। भाई, पाकिस्तान को आपने क्या सबक सिखा दिया है? अभी सिर्फ बातें हो रही हैं। जब आप पानी रोकेंगे फिर कहना, फिर बताना किस तरह से पाकिस्तान मिसाइल मारकर आपके डैम को तबाह कर देगा, और फिर वो पाकिस्तान में पानी आएगा। असल में तो डैम बनाना ना, डैम को तोड़ना पाकिस्तान के एक मिसाइल का काम है। तो इंशाल्लाह वो ऐसा कर देगा पाकिस्तान, कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा अभी बांग्लादेश भी करेगा फिनी का पानी जो रोक कर बॉर्डर उसका नदी का, अब बांग्लादेश से बहता है वो हिंदुस्तान की तरफ जाता है। तो ये तो भाई लेने के देने हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ईंट का जवाब पत्थर से। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या बांग्लादेश जो फिनी रिवर का पानी रोकने जा रहा है ठीक करने जा रहा है या फिर नहीं, इसके बारे में आपने बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।